Never inside. See person motor, now wetin dey happen for Onitsha. For building material for Hey! Jesus. Building material don finish o. Jesus, million local one can eat pampamo. Hey! Jesus. Moto mmadụ, n'elu moto mmadụ. Hey! Jesus. Hey! Problems no go finish yo. N'elu mmadụ mmiri o, n'elu moto mmadụ. Ogunu dị ibe ebe niile dị na mmiri, mpụ niile dị na famili niile dị n'Enugu otu dị na mmiri. O nwere ụlọ dị na-adịrọ na mmiri n'Enugu otu, n'eni ji mmụ mmadụ ka ọ wụsa onye ọbụla o nwere nke meteliva na-eji ndị mmụ mmadụ. Ebe niile dị na mmiri. Gọọmenti anyị niile enyemaka maka agụ, anyị na-ayụ na enyemaka. Ị na-anya ya abụ ụlọ ụmụ mmadụ na ụlọ ana, ndị ọbụla nwere ụlọ ana na ụlọ ana akọbawa ọ bụrụ mmiri na ụlọ ụmụ mmadụ, ụlọ alụsịrị ọgwụ na ịbụrụ ụlọ ka anyị nọzi n'elu ya na ụlọ ụmụ mmadụ. Ịbụrụ ebe niile mmiri dị kọvala Enugu otu. O nwere Enugu otu dị ibe na enu. Ebe anyị batara kịta bụ iyi eri ka anyị nọ. Ebe Enugu otu dị Akpalu ka anyị nọ ebe mmiri kọvala ya. O nwere ebe Enugu otu na mmiri. Gọọmenti biko na nke dịzị ka ọkazi 212, nke kazi 212. I need help. Ụnọ ka ị bụrụ anyị na-anya ụgbọ ya n'elu. Ụnọ dị chiva, ụnọ ka ị nọ n'elu ya, ụnọ ndị mmadụ. Na mmiri kọvachara ụnọ ndị mmadụ. Ụnọ ka anyị nọchi ebe a, ụnọ ndị mmadụ. Biko zianụ. O nwere ụlọ dị n'Enugu otu dị na enu. Never inside. See person motor, now wetin dey happen for Onitsha. For building material for Hey! Jesus. Building material don finish o. Jesus, million local one can eat pampamo. Hey! Jesus. N'elu moto mmadụ, n'elu moto mmadụ. Hey! Jesus. Hey! Problems no go finish yo. N'elu mmadụ mmiri o, n'elu moto mmadụ. Jesus.